Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zainatul Aulia, and in this occasion, I would like to talk about how AI detectors actually work in deeper way than most people expect. A lot of people think these tools only look for certain AI words, but in reality, they pay more attention to patterns in writing, like how sentences are structured, how ideas flow, and how predictable the text is. Human writing usually feels more natural because it's a bit uneven in a good way. People don't always writing perfectly and they tend to mix short and long sentences, use different expression, and sometimes even sound a little answer. On the other hand, AI writing often feels too clean, too consistent, and sometimes repetitive without us realizing it. The speaker also points out that just changing a few words won't really solve the problem. Many people try to replace common AI phrases or use humanizer tools, but that does actually fix the deeper issue. The real difference between human and AI writing is in structure and how ideas are expressed. AI tends to follow safe and predictable patterns, while human writing is more flexible and sometimes a bit messy. That's why, even after editing some words, the text can still be detected as AI to make a generated writing sound more natural. The speaker suggests something more practical, understanding the meaning first, then rewrite in your own way. Instead of making strong, absolute, systematic, it's better to soften them a little, like saying it seems or it may be. Adding small critical thought or different perspective can also help because real writers usually don't just present ideas as fact, they question them too. Another important thing is to vary sentences structure, like changing how sentences start or combining ideas differently. So text doesn't real repetitive. Sometimes simplifying the sentence actually makes it sound more human, especially if the original version feels too word or unclear. In the example, the speaker show how a paragraph that was clearly detected as AI can be improved step by step by adjusting the tone, cutting unnecessary parts, and making the sentence less predictable. The text becomes more natural and eventually is no longer fledged as AI. So, in the end, the main idea is pretty simple. If you really understand what you're writing and express it in your own, your writing will naturally sound more human. Baik, sekarang saya akan menginterpretasikan video tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari video ini menjelaskan bahwasanya AI detektor itu bekerja lebih dalam dari yang sering kita kira. Banyak orang berpikir kalau alat ini cuma mencari kata-kata khas AI, padahal sebenarnya yang dilihat itu pola penulisan secara keseluruhan, seperti struktur kalimat, alur ide, dan seberapa mudah teks itu ditebak. Nah, tulisan manusia biasanya terasa lebih natural karena tidak selalu rapi. Justru ada variasi, kadang kalimatnya panjang, kadang pendek, dan cara penyampaiannya juga lebih fleksibel. Nah, sementara itu, tulisan AI sering terasa selalu rapi, terlalu konsisten, dan tanpa sadar sering mengulang pola yang sama. Pembicaraan juga menekankan bahwa mengganti beberapa kata saja tidak cukup untuk menghindari deteksi. Banyak orang mencoba mengubah kata-kata tertentu atau memakai tools humanizer, tapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah utama. Perbedaannya ada pada cara teks itu dibangun. AI cenderung mengikuti pola yang aman dan mudah ditebak, sedangkan manusia menulisnya itu dengan cara yang lebih bebas dan kadang tidak terlalu teratur. Nah, karena itu walaupun kata-katanya sudah diganti, struktur dasarnya masih bisa terbaca sebagai tulisan AI. Nah, untuk membuat tulisan AI
jadi lebih natural. Cara yang disarankan itu menggunakan atau memahami dulu isi teksnya, lalu menuliskannya kembali dengan gaya sendiri. Misalnya, jangan terlalu sering menggunakan pernyataan yang pasti, tapi lebih baik dibuat sedikit lebih fleksibel seperti mungkin atau terlihat, dan menambahkan sedikit pendapat atau sudut pandang yang lain. Itu juga bisa membuat tulisan terasa lebih hidup, karena manusia biasanya tidak hanya menyampaikan fakta tapi juga mempertimbangkan hal lain. Nah, selain itu, penting juga kita untuk memvariasikan struktur kalimat yang supaya tidak terasa monoton. Dan kadang menyederhanakan kalimat itu justru membuat tulisan itu jadi lebih enak dibaca dan terasa lebih manusiawi. Di contoh yang diberikan, terlihat bagaimana sebuah paragraf yang awalnya terdeteksi sebagai tulisan AI bisa diubah secara bertahap dengan mengubah struktur, mengurangi bagian yang tidak perlu, dan membuat kalimat lebih bervariasi. Nah, hasil akhirnya jadi lebih natural dan tidak lagi terdeteksi sebagai AI. Jadi intinya sederhana, kalau kita benar-benar paham isi tulisan dan menyampaikannya dengan cara kita sendiri, hasilnya akan otomatis terasa lebih manusiawi. I think enough for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.